सिंध हुकूमत लोकल गवर्नमेंट एक्ट तरमीमी 2021 नाफिज अमल करने जा रही है, लेकिन अभी तक हैरान कुन तौर पर इसमें बदعنوانیوں को रोकने के लिए कोई ठोस चीज़ सामने नहीं ला सकी है। ताहम हम आपको बताएं कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में तमाम चीज़ें शामिल थी, यानी कि लोकल गवर्नमेंट का कमीशन था वो काम करेगा, लेकिन वो फाली नहीं हो सका। और फिर वो इंतहाई मुतनाज़ा उस वक्त हो जाता है जब उसमें वाज़े तौर पर हम आपको बताएं कि 119 शेख 2013 के एक्ट में लिखी हुई थी कि एक मेंबर वज़ीर आला का मुंतखब करदा होगा और दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन का, यानी अरकान असम्बली। और हमने आपको बताया था कि जो आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब होकर आते हैं वो हुकूमती बेंचों पर बैठ जाते हैं। बदعنوانی के मुर्तकब हुए तो फिर सिफारिश चलेगी और बदعنوان लोग बच जाते हैं। जबकि इसमें दो मेंबर होंगे वो असम्बली के, वो हमने आपको बताया। जबकि क्वालिफाइड दो टेक्निक ग्रेड्स भी होंगे जो लॉ डिपार्टमेंट से भी ताल्लुक़ रखने वालों को शामिल किया जाएगा, और इस तरह दीगर चीज़ें भी शामिल हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर लोकल गवर्नमेंट कमीशन फाल नहीं हो सका और 8 सालों की इसकी कारकर्दगी कोई नहीं बता सकता। जबकि कवानीन पर अमल दरामद ना होने पर करप्शन आम रही। जबकि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 की 87 सेक्शन शेख के तहत बाकायदा इसमें लिखा हुआ है कि सुपरविजन ओवर द कौंसल, उसमें कहा गया था कि गवर्नमेंट जो है वो एक्सरसाइज करेगी और इसमें सुपरवाइजरी की जाएगी कि कौंसल में कौन कौन से काम हो रहे हैं, नहीं हो रहा है। इसके लिए रीजनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट, जो कि पूरे सिंध में 20 ग्रेड के 2 और 19 ग्रेड के 4 मौजूद हैं, वो गुज़िश्ता 4 साल मुंतखब दौर में भी हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे और अभी भी फ़िलहाल वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। और दिलचस्प बात यह है, इस शेख 87 लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत गवर्नमेंट टाइम टू टाइम यानी इसका मुआयना करती रहेगी कि कौंसल वाले क्या कर रहे हैं, उनका एजेंडा क्या है, वो काम क्या कर रहे हैं, ताकि बदعنوانیوں को रोका जा सके। इसके लिए उन्होंने तमाम तर कवानीन शेख 5 शेख रखे हुए थे कि वहाँ रिक्रूटमेंट जो होगी वो कैसे होगी, रिकमेंडेशन रीजनल डायरेक्टर देगा। यानी तमाम लवाजमात मौजूद होने के बावजूद रीजनल डायरेक्टर का इस्तेमाल नहीं किया गया। जबकि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 90 की शेख के मुताबिक रीजनल डायरेक्टर को इख्तियार हासिल था कि वो इंस्पेक्शन करेगा कौंसलों का और वहाँ की बदعنوانیوں को रोकेगा और सहूलतें जो फंड मैसर होंगे उससे लोगों को सहूलतें मैसर आएँ, उसके लिए भी बराह रास्त तमाम तरशीक़ें मौजूद हैं ABCDE लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में। और लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013-90 की अगर तमाम शेखों का मुआयना किया जाए तो इसमें अहाता होता है और रीजनल डायरेक्टर सख्ती से काम करने के बाद यकीनी तौर पर वहाँ होने वाली बदعنوانی को रोक सकता था। लेकिन लोकल गवर्नमेंट की तरफ से यानी सिंध हुकूमत की तरफ से रीजनल डायरेक्टर को बेबस रखा गया और बदعنوانیاں 4 साल दौर में जहां मुंतखब नुमाइंदों के अरूज पे रहीं, वहीं पर आने वाले एडमिनिस्ट्रेटरों के दौर में ताहाल जारी है। ताहम लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में एक और चीज़ बदعنوانیوں को रोकने के लिए लोकल गवर्नमेंट कमीशन बनाने का भी कहा गया था, वो भी हम आपको बता चुके हैं, लेकिन वो भी साए साए करता रहा, उस पर भी अमल दरामद नहीं हो सका। नतीजा ये हुआ कि खाने पीने के धंधे खुले रहे और यकीनी तौर पर उससे नुकसान हुआ, और नुकसान इस हद तक हुआ कि लोगों को बल्दियाती सहूलतें मैसर नहीं आ सकें। जबकि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में शेख नंबर 123 जिसमें शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट नाफिज किया गया था, उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट से यकीनी तौर पर बोगस भर्तियों का भी खात्मा हो सकता था, लेकिन उनमें बाकायदा तौर पर लिखा है कि यहाँ पर पोस्टें जो बनाई जाएंगी या क्रिएट होंगी उस पर गवर्नमेंट का इख्तियार होगा और गवर्नमेंट ही करेगी। और इसमें ऑप्शन दिया हुआ था कि गवर्नमेंट के जो पोस्ट होंगी शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक वो फिक्स होंगी, लेकिन हैरान कुन तौर पर इस पे भी अमल दरामद नहीं हुआ। और यकीनी तौर पर 124 में अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ के तहत कौंसल के लोग अपने लोग मुंतखब करेंगे और उसके साथ साथ पेंशन भी वहीं से मिलेगी, तरक्कियाँ भी वहीं से मिलेंगी, वो भी अमल दरामद नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि सिर्फ लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की तरफ से ये सारे काम हो रहे हैं। अब वो मज़ीद पोस्टें क्रिएट कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं। नतीजा ये होगा कि उससे माली बहरान पैदा होगा। बल्दियाती इदारे पहले ही ओजट्टी का रोना रो रहे हैं और माली बहरान का रोते हैं। मज़ीद प्रमोशन होने के बाद यकीनी तौर पर माली बहरान पैदा होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप मज़ीद भर्तियाँ भी करें, मज़ीद तरक्कियाँ भी दें, लेकिन क्या मज़ीद तरक्कियाँ देने और मज़ीद भर्तियाँ करने से जो माली बहरान पैदा होगा उसके लिए महकमा फाइनेंस तैयार है? उसके एसआर विंग ने बाकायदा उसकी मंजूरी दे दी है या उसकी काबीना ने मंजूरी दे दी है? दूसरा सवाल ये है कि जो आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं
اس کے لیے SNGD نے کیا سروس اسٹرکچر رول کے مطابق آپ کو کوئی سروس رول اسٹرکچر دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ یہ سارے سوالات ابھی تک جواب دہ ہیں، لیکن چیف سیکرٹری سندھ ہوں یا سیکرٹری بلدیات ہوں یا وزیر بلدیات ہوں یا سندھ کابینہ، وہ خاموش ہے۔ کیوں؟ لیکن اب بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ ترمیمی ایکٹ 2021 کے نافذ العمل ہونے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ سندھ حکومت منتخب نمائندوں کے 4 سال کی بدعنوانی، جو کہ لوکل گورنمنٹ بورڈ انکوائری کرنے کے بعد بتا چکا ہے کہ سابق چیئرمین شہنشاہ ناصور ملیر بلدیہ کورنگی لاہور ولا قوت الا باللہ کی محض 2.5 ارب روپے کی کرپشن جہاں ثابت ہوئی تھی، اور نیب میں کیس موجود ہے، اور نیب ابھی فی الحال اس کیس کو 1.5 سال گزر جانے کے باوجود نہیں کھول پایا ہے، اس کو روکنے کے لیے عملی طور پر لوکل گورنمنٹ کمیشن کو جہاں فعال کر سکتی ہے، وہیں پر یقیناً لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 میں موجود 87 90 شق کے ساتھ ساتھ 131 جو کہ شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ لوکل گورنمنٹ کمیشن بھی موجود ہے، اس پر عمل درآمد کرائے۔ لیکن اگر لوکل گورنمنٹ کمیشن بناتی ہے تو اس میں متنازع شقیں موجود ہیں، جس کے تحت یقینی طور پر احتساب کا عمل متاثر ہو سکتا ہے۔ لہذا ہم امید کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر سپرویژن آف دا کونسل کے چیپٹر 9 کے شق 87 پر عمل درآمد کرتے ہوئے سپرویژن اوور دا کونسل کے حوالے سے ریجنل ڈائریکٹر، جو کہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں گریڈ 20 کے 2 اور 19 کے 4 سندھ میں موجود ہیں، ان کو کارآمد بنایا جائے، بااختیار بنایا جائے، ان کو بھی وہ احکامات صادر کرنے کے، آرڈر جاری کرنے کے، سسپینڈ کرنے کے اختیارات دیے جائیں تاکہ بدعنوانیوں کو روکا جائے۔ اور شاید اس سلسلے میں کام ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے بیرسٹر مرتضیٰ وہاب ایڈمنسٹریٹر کراچی سے بات کی تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا، مختصراً کہ اس کو فعال ہونا چاہیے۔ سنیے ذرا انہی کی زبانی۔ لوکل گورنمنٹ کمیشن کو بہتر طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی چیزوں کو بڑا کلوزلی مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ کسی چیز کے اندر استحصال نہ کیا جائے، کسی کے اندر اختیارات کا غلط استعمال نہ کیا جائے۔ یقینی طور پر سندھ حکومت کے ترجمان کی طرف سے یہ بیان آنے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید آنے والے وقتوں میں بدعنوانیوں کو روکنے کے لیے سپرویژن آف دا کونسل لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے شق 87 پر منوعاً عمل کر دیا جائے گا، اور ریجنل ڈائریکٹرز جو کہ سالوں سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، اب ان کو پاورفل بنا کے بلدیاتی اداروں میں ہونے والی بدعنوانیوں کو روکا جا سکے گا، اور یہ افسران یقینی طور پر حکومتی کی طرف سے ملنے والے فنڈ اور ان کی آمدنی جو یہ غائب کر دیتے ہیں، اس کے درست استعمال کو یقینی بنا کر لوگوں کو بلدیاتی سہولتوں کی فراہمی میں اپنا کردار ادا کر کے لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے شق 87 کو سرخرو کر سکتے ہیں۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔